Amum zarakan gumaza mizir dipamum voni kebre keziba. Mefo botun vamra bonaronike. Ega Yesus wan suren gumazba ko botun kamun guzur puate. Suren gumazbara botun kamun gue. Ezi Tiberias nuibamun botun maba da danganir kam brogra izi. Danganir ekiam god munabaga ega bread gumazir avur baga nungizi mea mezim. Ezi gumaza mizba me kamanganiga fo. Yesus itir puat zma an suren gumazba wagan itir puate. Kamagana mizi me botun kabar guban ega Yesus briasa kapeniamun nuibamun zui. Ezi gumaza mizba dipamun vongun Yesus ba toga gufa. Ega me kamagana amge. Tisa, ni mana zonka ize? Ezi Yesus kamagana kamikara. Bagus mara kiamge. Ya miracle na razir ya ganizba dagnga izana buri o puatu. Kugaze ya dager kia ganingize kama mega ega ya naibba barzefe. Ezi bizir kam baga ya naburi. Ya dager kuragri ba nyar dainian mark. Ya dager zorai kia mamagre itim ba nyar vaini. Ka dager zorai tir krumura worma nidi. Afeziam got kamagan ya naka. Masbro taram awabun toroga gavgavi maganingi. Kamagan amizu dager kam masbro taram ayada ninga. Ezi meana zara. Man magan damigba ege godun yangarim damwa. Ezi Yesus kamagan mena kamikara. Godun yangarim kamakan. Ya kumazur goda madazir kam. Ya ningisi gavgavi maniku. Ezi meana zara. Ni miracle na razir manam damigtu eganigba. Ningisi gavgavim ninkyam. Nitsim damigya. Eno babiba dager mam anjia mana. Meg mazbai ti potsu danganum kia aneme. God nakna faram tira kam kamez mogun. Ha godun wibam dage meganisi meneme. Ezi Yesus memge. Kukusbang rayamge. Ka Moses godun wibam dage yaganingi supu. Puatu. Kanana feja magusbang wang wibam dage yaganingi. Dager gode ganingi zakam. Ha godun wibam atega zagir. Ang wazo kam intir kumaza misba gamimba meikirmura warmiti. Ezi meana zara. Ekia, nu dager kam surara meydan ningreiku. Ezi Yesus kamagan memge. Kuabu dager kirmuru zora itimanedi. Gumazir na bagay zim. Awam triyamana gan koga. Ezi gumazir ningnizi gavgavi 19. Adi pamra musu kwarum waman puran koga. Piyam keme. Yanan gan ya gufa. Ega ya ningnizi gavgavi itir puatu. Ezi gumaza mizira feziyam na gan ningisba. Me bar na bayza. E gumazir na bayza mim. Kuaba tuegan koga. Kuani fongyaman gan mangasa godung iba matega zagir zupuatu. Kua feziar na madazimini fongyaman gan mangasa kizagir. Eza feziar na madazin fongyam. Akamakun. Kukmaza mizirana ganing istamategan koga. Puatu. Ku godun kotun dugyamun medamiktu me barwa dekabiga. Nana feziami fongyam kamakun. Mazwa baro tarman ganigva egningnizi gavgavi manikuva. Mezurara itiri kirmura warminyam. Eitu godun kotun dugyam otoktu kumedamiktu me wadekabiga. Ezi judaba karkan baraki. Kuabu kedager kam. Godun ibama tega ega zagir. Ega me atraba ega warigi mobi. Megaze. Gumazir kam a Yesus. Josepun otarim. E ana feziam ko amebam gifo. Ezi manakso ageze. Ku godun ibama tega ega kizagir. Ezi Yesus kamagan mena kamikara. Ya tara ega warigi mobira razir kamataki. Mazitam wabu wani fongyam na bagi zegan koga. Puatu, afezier na madazim, aningizin fegva ega inig na baiza. Eitu godun kotun dugyam kumozumun adamiktu awa dekabigva ngamrekyam. Akar kam kamagun godun akamin gezir kumazbarak na farmiti. God bar kumaza mizba sure damuam. Ezi kamagun kumaza mizba afeziamuna kam barega ega afeziam da fofozimisa mena bagaizi. Kumastam afeziam ganju puatu. Kumazir afeziam koikega izezir kam. Awa bra afeziam ngani. Kukusbang rayamge. Gumazir ningnizi gavgavim 19. Azurara itir kirmura warmiti. Kuabu ku dager kirmuru zurara itimanedi. Yanova bir kaba me dager zia mana. Me kumazbe itir puatse danganimi kiane me. Egar yegre. Ezi dager kam kodung ibama tega zagir. Maza mizbane muva ekme aremegan koga. Kuabu dager kam kirmuru zurara itimanedi. Godung ibama tega ega zagir. Etu kumastam dager kamra megva. Ek zurara itir kirmura warminya. Dager kiyada ningamim. Ana niva fuzum. Ku kamagswa. Ngazumun kumaza mizba me angamrekyam. Kamagun kume bawa niva fuzum ane niga. Ezi judaba karkan barega. Ega me wari tongun warra taragaze. Gumazir kam man magan wani wafuzim edani tenema.
Ezi Yesus kamagan memge. Bagus bangra kiam ke. Ya gumaz baro tarim ni ba fuzum ramegan kokba. Egyan guzum ramegan kokba. Egyan amre itir kırmırım yan kian koga. Nani ni ba fuzum aguzun dage. Ezi nan guzum aguzun apir bizi. Kamagan ami. Gumazım nani ba fuzum apava eganan guzum api. Azurara itir kırmıra gwarim iti. Ektu godun kotun dügyamın kı adamikti awa mozumun tıkabiga. Ezi gumazım nani ba fuzum apava eganan guzum api. Anan porogapti, ezi kı an porogapti. Afezeri kırmıra ngamre iti manedim. Ana madazım akize. Ezi kı afezemun gabgabimun ngamre iti. Ezi kamagra gumazım nani ba fuzum api. Anan gabgabimi kırmıra ngamre itim niya. Dager kamra. A godun viva matega zagirı. Ega dager kam. A dager yanova viva fomrane mega. Gınar yegrezimun mun garirpu. Puatı. Gumazır dager kam apim. Azurara itir kırmıra gwarim niya. Yesus kapenyamun wiba mintir god kom ger di penem na venica. Ega agumaza misba surega mo akarka mega nimi. Ezi suren gumazba Yesus na akarka barega. Ega mena vurim kamagan gagaze. Akarka megami ma. Ending nizi abur bagami. Tina akarka baraga. Ezi Yesus wan navira veremun na ven kamagun fo. An suren gumazba pubra akaram kemezim ga imobi. Ezi amena azara. Akar kam tiyan nginizi gabgabi bugasiyo. Egi akmas bro tarımın kantı, angi bara fomre kezimu wa wabana bautu, eki yaman magın nıglıga. Godun duam wabu, angamre itir kırmırım kumazamiz bagane di. Kumazımın gavgavim tong yana kuragan koga. Akar kiyam kemezi kaba, da godun duamın bizi, da angamre itir kırmırım yagane di. Ezo kumazır yan to intir maba, meningizir gavgavi bana intir puatı. Yesus fomre za datrigin. Aningizir gavgavim tir puatsir gumazba fo. Ega gumazir aisi, apani bar dafarim darigam kam gufo. Ega Yesus wa memge. Meningizir gavgavim na intir puatı. Eze bizir kam baga, kiyam keme. Afeziyam gavgavim kumastam danigan koktu, kamagun kumazir kam na bayi zegan koga. Yesus akar kamun gun kemega gubazma. Anchuren gumazir aburimane tega wagwe. Ega wa mako marur puate. Ezi Yesus kamagun tol plan suren gumaz barazara. Ezi ya, yati wagana te mangasa. Ezi Simon Pitana kami kara. Ekiam, etina bagmana. Nina kabara. Dajure itir kırmıra gwarmani di. Ezi eningi gavgavim kiava. Ega derabra kamagun fo. Nuk mazir godun tamazimun barjega. Arazi kuramnun puatizim. Godo bagani ginaba. Ezi Yesus kamagun mena kami kara. Man magnami. Kuwa bu ya tol plan suren kumazbam sefe. Ezi yan tong intir mav. Aduar kura. Azu dasim ge. A Simon Iskariot no tarim. A tol plan suren gumaz barma. Yesus fo. Judas ginaisi apan bar dafarem da tikti me am sekti anaremega.